Ayan po na red factor. Red Factor na Parblo. Ngayon lang nakakita nito ah. Ganda oh. Magkano yan sir? Medyo traffic po ngayon dito sa may tapat ng Bukawi Market. Ito po yung MacArthur Highway. Pero bago pong lahat mga boss, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. Nandito na naman po tayo sa Bukawi Pet Market. Silipin po natin kung ano pong mga ibinebentang pet dito. Tara mga boss, samahan niyo po ako. Ilang buwan na yan sir? 2 months yan. 2 months so yan. Meron na siya 3 times 5 in 1 tsaka 3 times clean and the 1. Ano gender sir? Lalaki. Lalaki. Magkano sir in-out? Ha? Magkano in-out? 6'5 negotiable. 6.5 negotiable. Ano contact number natin sir? Ayun, kay ma'am, ayun. Kontakin nyo lang sila ma'am, ayun. Negotiable pa ba yan sir? Ah, negotiable pa pala yan. Ito yung health card. Ganda oh. Yung health card. Ayun, may pet card oh. Tat cream, 5 in 1, tsaka po the worm. Kompleto sa bakuna. Update po, Updated. updated po yan. Sir, Local level. Hey, mail. Ilang buwan sir? higit dalawa. Bigit dalawa. Mail. Parehong mail ba? Hey, Parehong mail. 5'5". 5.5. Ito, female. Ayun, may babae pala sa sir oh. Ayun, ganda. Ang cute oh. Mga princess yan. Ayan, choco. Ganda ng choco. Oh. 6K. Choco. 6K babae. Negotiable lahat yan. Negotiable. Ang liit niya, no? Ganda. Contact natin number, sir. Contact number. 0961-33-66262. Sino kontakin nila, sir? Buddy. Sir Buddy na lang kontakin nyo. Ayun, ang ganda oh. Cute ng ano, tuta. Liit niya. Oo. Salamat, sir. Salamat po. Salamat. Morning, Sir Makoy. Update tayo na alaga, sir. Ayan, mga alaga. Kaya ito yung pasahan, sir, dito? Green Opa Parloop. Green Opa Pain. Innova Pain. Yan, 600. 600. May gender ba, sir? Wala pa, bata. Babae na siguro. Ah, mga babae. Babae na to. Pinapol niya. Yan, o. Dito, sir. Green, ano, split, ano ba ito? Split Ino. Green Splitino. Green Opa Splitino. Magkano, boss? Naka-vlog lang ako. Magkano, boss? Ito, pwede na ng 500. 500. Raywing. Raywing. Ito, Opa yung lalaki, split pain para yan. Hindi, ito pala, Opa pain lang pala itong babae. Oo, Opa ng isa. Opa pain yung Opa babae. Pain Split gray wing, sir. Hindi. Ito gray wing, saka ano lang. Gray wing na split Opa, split pain. Magkano siya, boss? 2,000. Nai-split ba, sir, ang gray wing? Wala. Ah, dominant siya? Dominant siya. Ah, dominant. Okay. Dito, boss. Yan, dilute. Parblo dilute, split pain. Pain. Magkano, boss? Yan, 1.5. 1.5. Dito, sir. Parblo, split Opa, split pain. Naka green na gray wing. Back-to-back gray wing siya. Back-to-back gray wing. Ito rin, back-to-back gray wing din. Pero split Opa, split pain yan. Parehas yan. Magkano, sir? Dito, kahit 1.5. 1.5. Na. Bumaba na, no? Dati, 2K, no? Medyo mahina ang ano ng gray wing, no? Dito, sir. Yan, dilute. Green Opa dilute. Split pail. Ito, Parblo dilute pail. Yan, 2,000. 2K. Dito, sir. Yan, Remino.
Camino Caps, Pistopa. Makalibo. Ito, Fire Blue. Nako pala yung... Sweet Ino. Oh, Magkano boss? yan, 2.5. 2.5 pares. Ito mga Alpsuan. Sa Alpsuan sir, magkano? 1.5 pares. 1.5. Gaganda oh. Yan sir, Makoy, number natin. 0933-948-0599. Thank you sir, thank you po. Okay, ano. Gaganda oh. Mga ilang buwan na to sir? 2 months? Magkano sir sa babae? 7,000 no, kada lang babae. Babae ito laki, 7K. Dito sir, Nabuli. sa mga bully, 10K. Babae ito laki rin yun sir. Ganda oh. Bago na aso nyo ah. Dito boss, Ayan, AB. English Bulldog, yan, bet ko. 25. Ate. Ayan, 7K, Jack Russell. 7K. Gaganda oh. 7K Jack Russell. Contact number natin boss. 0915-478-2057. Sino kontakin natin sir? Chris Tampok. Hello, Okay. entry ko. Thank you sir, thank you po. Sir, dito sa pusa sir, ano to, Persian? Yung Persia ito, exotic Persia. Magkano dito sir sa Persian mo? Yan, Oo, 2.5 lang yan. 2.5. Ganda oh. Dito, Exo Persian. Ito. Magkano naman to sir? 6.5. 6.5. Ito sir, sa medyo malalaki-laki. Persian, 5,000. 5K. Ano pala gender nito sir? Ito. Ito lalaki, ito babae at lalaki. Lalaki. Ito babae. Dito sir sa ano natin? Chow Chow. 12K. Cute to. 12K. Dito sir, Pomeranian, 6,000. 6K. Hello. 6K. Contact natin sir, contact number. 0992-370-1877. Kontakin natin, sino kontakin sir? Boy. Si Mang Boy lang sir, kontakin nyo. Negotiable pa yan no sir? Thank you sir, thank you po. Meron tayo rito ano, Shih Tzu saka ano, Vision. Shih Tzu natin. Shih Tzu. Female. Babae, 4 months. O, license bet. 6.5 na lang to, 6.5. 6'5". Hoy! Kasi ito yung Vision natin. Vision presale male. Alagaan na lang. License bet bakuna. Going 8 months. Male no sir? O, male. Ah. 15K. 15K. Kasi ito yung mga pambudget meal lang natin na Japanese. 2525 babae lalaki. 2'5". 2525 lang. Ayun lang sir, ito yung contact number natin. Contact number. Yan, kontakin nyo na sa Rodman no? Kontakin nyo lang. Negotiable pa yan no sir? Negotiable pa yan? Opo, walang problema. Walang problema, kahit konti yan no? Thank you sir, thank you. Hindi po, salamat. Ito tayo sir Yuno. Saan natin umpisahan sir? Ito lang. Magkano sir sa kakatail? Mga gray. 600 na lang. 600 isa oh. Mura na oh. Dito sir, 800. 800. 1.5 pare. 1.5 pares. Ito sir, mga Oh, yellow bull. yellow bull. 500 lang isa niya. 500 isa. 700 mga Lutino. Lutino 700.
Dito, boss. Yan, mga dilaw na yan, mga pearl. 800. Sa Pearl, 800. Albino, 700. Lutino tsaka albino, 700 lang isa. Ah. Dito, sir. Yan, mga ano lang, mga 2 kilo. Normal, Red cap. 250 lang isa. Sa classic, sir. Ano ba to? Wild type? Hindi, ito yung wild cap. Ito mga classic. Classic. 300 lang. 300 lang isa. Sa wild type, boss. Yan. Wild type, mga 500. 500 lang isa. Wild type po. Mura na, oh. Yan tayo mga baji, 1.5 ang pare. 1.5 baji. Ano to, sir? Mga Euro baji? English baji. Dito, sir, sa ano? Ito, 2K pare. Lutino. Okay, Lutino. Ito, boss. Mga dilute, 300. 300 sa dilute. Yan sa pinches, boss. Sa mga zebra, 1,000 pare. Contact number na lang, boss. Dito na sa Facebook. Facebook na lang, ni sir. Ayan, o, Yuno Eberio. Ayan. Antik. Handfeed, sir. Ano yung handfeed natin? Harap ng antik. Ayun pala, dami palang handfeed. Yan, mga ring neck natin, meron yung papel. Magkano dyan, sir? Sa may ring neck? 7,000 may papel na. 7K may papel. Ito mga kakatail. Sa tail, sir. 800 lang to. 800 sa tail. Tapos na lumipad. Oo, malaki na yun, no? Ito, ready to transfer na yung papel nito sa DNR. Yun, no? Magkano ulit, sir, sa ring neck, sir? Ito, 7,000 mga 7K. green. Pag may papel, yun na yung mga blue. 10,000 may Oo. papel. 10,000 may papel. Okay, kontakin nyo lang, sir, Yuno. Doon sa Facebook number niya. Thank you, sir. Thank you. 09999-244-297. Okay, thank you, sir, Yuno. Thank you. Sir, good morning. Saan tayo pisahan, sir? Dito, Opalay. Opaline, Lutino Opaline. Opo. Magkano dyan, sir? 2,000, pares babae. 2K isa. Oh. Dito, sir. Sa normal natin na Lutino, 1,400. 1.4. Kuya, naghahanap ko sa Pare. mga rabbit. Meron ba dito? Ganda? Isang meron. Rabbit. 2K. Dito, sir. Ito 1,500 lang. Opaliyot din sa Green Opaliyot. Okay. Ito pa. Opapel. Opapil, green Opapil. Takin. Cock and hen. Pares na, oh. Magkano dyan, sir? 1.6. Pares. Ito normal na pay. 800 lang. 800. Oh, normal na pay. Pares na yan, sir. 800. Pares na, oh. Normal pair. Ito naman. Dito, boss. Opaliyot din dyan, back to back. Back to back, Pardo Opa Dilute, 1.6. Ito naman, dilute lang. Saka yung kakita, ano, Spit Opa. opa. Okay. 1,000 lang. 1K. Mura na, oh. Kasi ito, back to back Spitino. Green Fisher, Spit Opa, Spitino, saka Green Opa Hen, Spit Opa, Spitino. Magkano yan, sir? Kulang yan. 1K lang. Oh. Ito naman, Opa Pay, back to back. Opa Pail, back to back. Magkano dyan, sir? Pero mo na ako 500 mo. Bili ko lang sa barrio. Oh, nagpapalit sa Rodman. Wala, sir. Wala rin. Ito, talagang tukayo mo. Sa tail, sir, magkano? 1,800 pare. 1.8. Dito, sir, sa mga ano mo, wild type. White type natin, 2,500. 2.5. Sa classic, 800. 800. Dito, 400 pare. 400 sa mga kits, oh. Mga parakits, 400 pares, oh. Number natin, sir. 0961-670-2199. Thank you, sir. Thank you po. Sir Dario. White type. Mga wild type, sir. Oh, igala ka na ha. Magkano yan, sir? Yun nga, 1,200. 1.2 pares.
Sir na yan. May naligaw na green dito, sir, ah. Oh, may sa bahay, bisita. Tinama ko na. Malungkot eh. Dito, sir, sa mga dilute mo. Ayan, ang dilute natin, gano'n pa din. 800 yung mga white bead natin na opaline. Tapos yung mga Marblue dilute natin, 1K. 1K. Okay. Dito, sir, sa mga opaline, Lutino opaline. Ayan, sabi nyo 3,000. 3K. Oo, 3K isa niyan. Quality, oh. Tingnan mo naman, pulang-pula, oh. 20. Grabe, oh. Hanggang ano na, oh. Hanggang tip-tip na yung pula, oh. Oo. Quality. Sa ano natin, sir? Pusa. At pusa natin, Persian, 4K ang isa. Persian, 4K isa. Oo. Ano mga gender niyan, sir? Male and female. Male and female, 4K. Oo. So, mga sinsa natin, oh. Quality. Ganda, oh. 2 months, saka 3 months. Kahit kanino sumasama. Ano gender itong malaki, sir? Lalaki. Lalaki. Hey, oh. Magkano yan, sir? Bigyan na natin ng 5-5. 5.5 na lang, ang mura, oh. Oh, mga quality rin yan. Kaya nga, ano, sir, yan? Female. Female. Oh, 2 months. 5.5 din yan, sir. Oh, 5.5 din. Jack Russell. Female. Magkano rin boss? 4K. Pag natin. Dito, boss. Pag, female, 2 years old. 8K. 8K. Low. Wala tayo. Sir Dario, number na lang. Yan. 0947-991-6348. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, thank you. Kokoy, update tayo. Morning, sir. Dito, sir. Yeah, 700 lang pare. 700 pares. Alps 1, no, sir? Oo. Alps 1. Lutino o palay, no? 700. Ito, 20 isa. 250. Almost 20. Sa tail, sir. 1.5 pare. 1.5 pares. Dito, boss. Bakit siya, Lutino? Lutino, 1.2 pare. Sa, ano yun, sir? Disino, Crimino. Crimino, 1,000. 1K sa Crimino. Yan, message nyo na lang sa Facebook ni Sir Romel Alba. Thank you, sir. Thank you. Boss. Yan, dito tayo sa mga ano, isda. Dito kay Sir. Sir, good morning, sir. Ay, mami. Ano itong mga to, sir? Gapi. 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 Trayo. Oh, Magkano? Danyos. 150 lang ba? Trayo. 150. Ito, sir. 200. Ano yan? 8 piraso. 8 peraso. Hanggang 150. Okay, hanggang 150. Ito naman mga to. 150 hanggang 100. Sa mga gapi, 150 hanggang 100. Dito sa Red Dragon. 350 hanggang 300. 350 hanggang 300. Full gold. 250 hanggang 200. Trayo. Trayo. Puro trayo yung kay sir, yung sa mga ano. Trayo. Oo. Ito Silverado Red Tail. 200 hanggang 150. 200. Dito sa beta natin 150 hanggang 100. Beta, 150. Oh, hanggang 100 daw. Pwede bigay ni sir. Male, female. Ayun, nasa baba yung mga female. Sa iyo pa to, sir? Oh. Ito, mga puting daga. Yan, 35 isa. 35 isa. Sa 25 ko. Yung 25 lang, oh. Mga pakain. Sa natin Persian. 2.5 hanggang 2,000. Ano mga gender yan, boss? Isang male, dalawang female. 2K, oh. 2K na lang daw, oh. Kalapati ni sir. Hitler Tumbler. 400 hanggang 350. Paris. Pares. Mga pangarera natin sa 150 hanggang 1,000.
Ito, racing, 150. 100. Bantam. 800 hanggang 700. 800, bantam. Ito sir, sa dab. Paris Dab, 450 hanggang 400. Paris yan. 400, pares oh. 45 days. 45 days, baka gusto nyo mag-alaga oh. 40 hanggang 35. 1 week na yan, 1 week. Magkano sir? 40 hanggang 35. 35. 1 week na yan. 1 week na. Ito sir, Yung tinipig, 1,000 ng Paris, abitiin yan, mga may puyo. 1K. Ito sir, pareho rin yan eh no? Pares-pares na to. Eggshag, 1,500 Paris. Headshot. 1.5 pares. Ito sir. Chinese chicken, 500 Paris hanggang 450. Oh, Chinese chicken. White leghorn ba to boss? Hindi, native yan, native. Ah, native. Magkano sa native boss? 350. 350. 500. Oh, may mga kusot din si sir oh. Puso, 35, 35, tatlo, 100. Kahit isang sako, ganon. 300. May isang sako rin, 250. Isang sako. Number natin boss. 0943-096-1813. Sino kontakin natin sir? Gilbert. Sir Gilbert. Yes, salamat sir, salamat to. Ano sir, aqua? Mga aqua ba to boss? Ito hindi. Ah, hindi. Dilute. Dilute. Carbo pa dilute, sa ablo pa dilute, split tail palo. Magkano dyan boss? Ito 1.8 pares. 1.8 pares. Pure split tail palo. Okay. Back to back. Back to back next sir. Ito naman, green opa gray wing. Gray wing. Back to back sir, gray wing. Back gray wing. Magkano dyan sir? Dito 2,000 naman pares. 2K pares. Ito ako B2 opa line. Aqua B2 Opaline. May gender sir? Ungender, Ungender. pero possible na lang. Possible lalaki. Magkano sir? Ito out ko dito 5K. 5K. Dito sir. Aqua B2, Aqua BY. Magkano dito sir? Yan 5K din. 5K din. Ito ako B2 opa line. 5K din po. 5K din. Basta sa Aqua 5K. Dito sir, ano itong green na to? Ito normal lang yan. Normal green 600. Green Opaline. Mura. Dito sir, Crimino. Nakuha na po yan. Nakuha na. May may-ari na. Ito sa mga dilute sir. Sa mga tail palo po. Pale palo. 700 po. Ito proven ka. Yung lalaki. Okay, proven ka. Tapos ito fire blue. Opa pain. Opa pale. Ungender. Magkano sir? 700. 700. Ito mga fire blue opa line split tail palo. Ito 1,000 ang isa. 1K ang isa. Opo. Ito di ko sure kung ano dilute. Pero dito out ko lang 500. 500 lang. Green opa pain. Green Opa pale. Ito naman Lutino 500 ang isa. 500 sa Lutino. Sa gray tail natin sir. Yan 1-2 pares. 1-2 pares. Natin yan. 1-2. Visual ano, mahal. Dito sir sa mga normal. Yan 200 ang isa. 200 ang isa. Sa mga Pablo Opa line 300. 300 sa Pablo Opaline. Dito sir. Yan 300 ang isa. 300. Dito sir. Ito Lutino Opa line. 2.5. 2.5. Sa mga ket sir. Sir Mark. Ano ay 200 isa. 200 isa. Nilalagyan ko yung sisa. Handfeed sir. Magkano itong hatid natin? 800. 800. May sisa ka kung bumili, isang pares na Number natin sir. Pablo Opa. Contact number. 0917-6230339. Sino kontakin sir? DJ po. Thank you sir, thank you. Ano po na red pack? Red Factor na Pablo. Ngayon lang nakakita nito ah. Ganda oh. Magkano yan sir? Pagka ano nyo dito? Magkano yan boss? 5,000. Kay Sir Edgar yan oh, 5K oh. Ano gender niyan sir? Hen. Hen.
Yung Factor na ano, Pablo Red Factor. hindi siya opaline. Ay, sorry. Red Factor yan. I-thumbnail natin to. Ganda, Red Factor na blue. Par blue. Yung kapares niya, sir. Ano yan, sir? Post RF yung kapares niya, sir? Post RF, oh. Kaya pagkano sa inyo yung opaline na pet? Ganda, oh. Red Factor na par blue. Magkano to, sir? Magkano to? Yung Red Factor? Yung Mandaan. possible. Yung Red Factor natin, sir? 5,000 yan. 5K. Red Factor na par blue. Oo. Ngayon lang ako nakakita nito, sir. Ganda. Ito yung mga magsasabong. Ito yung mga magsasabong, oh. Dami, oh.